Pampon. Aray ko po. General pa niya, no? Ni Boy. Sige kayo, 1 minute, 1 minute. Sige kayo sa akin. Doon kay Yamato. Ba't nandito ka? Wala si Yamato. Walis. Walis. Pero na tayo. Kasi ibang bahay kasi ito. Ito si Kung Juk. Si Kung Juk. Sino pa hindi ka na-invite? Invite na lahat. Aperido niya, aperido. Aperido tayo. Gusto ko sana kasama palagi siya. Si Prod sa party. Kaso kailangan kasi magkaiwalay kami. Aperido niyo ba sa aperido niyo? Tara, aperido. Accept niyo party, accept niyo party. Ang ina nito. Ayan na, ayan si Silvi. Awatin niyo, boss. Uy. Uy. Angat agad yan sa atin eh. Kaya palag niya. Hawak na ako dito ng kuryente. Aray ko, nahawakan na ako. Sayang walang tiis. Dalawang party. Syndrome man yun, no? Portal niya, Empilo. Nakatakpo si Kuy, sorry Kuy. Empilo. Bafagat. Set nyo agad. Tutok ka, pabulag ah. Tara, tayo, pa-cylinder. Ayun na, 214. Nice one. Kala nyo hindi kami tatama. Bulag. Oo. Kamote. Tara ka tayo si base. Eshilo nyo dyan. Eshilo nyo sa ano. Dito, MP base pala to. Sorry. MP base. Sumahilo. Angat tayo si base. Boss. Sapot. Positive dito. Boss, pa-follow up, sapot. Second tiles, tara takbo tayo. Dito lang. Dikit macro. Hawakan pa sila. Aray ko, nawakan sila. Balik nga kayo. Sino mawak sa inyo? Tara. Second tiles nyo. Tarunta ako sa inyo. Bigla kayo nabawasan. Bap nyo si AJ. Tara, dead tayo. Dead. Portal side agad ah. Portal side. Portal nyo mid. Ayun o, galing ng G1. Si Beren. Tara, mid. Palap nyo mid. Diretso. Ayun o, nasa likod. Nasa likod MP. Palag. Palag pa. Clearing tayo MP ah. Phoenix flower niya. Ito, narigid ko kayo. Phoenix flower ako. Ayun. Set nyo. Balik ulit tayo mid. Ayun na, sa lubong. Sa lubong. Di tayo nakapull set ah. Palag, boss. Palag pa. Ang ina tong mga tako pares. Ilastan ako. Palag. Lastan. Ayun. Ilastan na ako. Atake ako, MP under rito. Passerod nyo. Passerod. Buta ko yun. Passerod. Si Sayed na kumuna o 7-2. Tinitignan ko yung score ng ato. Passerod, set agad. Sige. Baba tayo ah. Tara, baba tayo. Pa-Phoenix low. Phoenix low. Price sila. Ayan, sige, diretso nyo, boss. Diretso nyo.
Wala na. Diretso. Asteroid nga ulit tayo. Sa likod, sa likod. Likod nyo. Nga mo flat, dali. Likod. Palag pa. Diskarte boss, diskarte. Meron na MP nasa upper rido Portal na tayo. Empilo nyo. Stun ako. Empilo. Set agad. Ay, puta. Basta na ako. Ayan na, nagpo-portal SG. Tutukan nyo boss, tutukan nyo. Ayan o. Silence yan. Oh, bab tayo. Empilo kayo. Hindi na ako. Setting. Okay, naangat tayo. MP base. Iangat nyo. MP base. Diretso boss. Eshilo. Ayun, dito. Positive. MP. Clearing muna tayo, MP. Baka ano pa? Track. Track muna lahat. Re-RG. Okay na. Tiket. Tara, balik tayo. Palays dan. Ito. Meron pa dito. Patayin nyo pa. Tara, ano tayo? Eshilo na. Pabas tayo. Bas nyo. Diretso Jene. Pasok ka tayo mid. Phoenix side. Diretso pa, Epen tayo. Epen na ka 30. Rewak tayo 30. Rewak. Yeah. Okay, natara portal ulit tayo mid. Tutok boss. Take elbow. MP base tayo. MP base. Rekta tayo boss May ano to? Yung sa ano, Ayan, positive, Empilo. Ano to yung second party to. Lubak, palubak, diretso. Diretso, positive pa. Stays, paawat. Ano lang tayo, dito lang, billboard. Macro. Setting. Lubak ako. Ayan po si Si Asi, walang kwenta. Tara, track tayo. Track, angat yun. Ito pala, pork lip. Kaya diretso, palayas dan. Ayun, atak. Huli. So, atak. Eshilo agad. Angat tayo, Eshi base, ito, patayin nyo to. Angat. Sapot. Wala, portal tayo, Phoenix low. Upper. RG tayo, RG muna. Naatak sila, Venuside. Bababa tayo, tara, baba kayo, bumaba kayo, mid. Pasok yung mid. Ayan na, MP sa lubong. MP sa lubong. Putang ina. Dumamage ka, 20. Kasi nga. Kaya ba? Inawakan ako ni Ito, clashing dito. Passerod nyo, boss. Passerod nyo. Passerod nyo. Ayun na, bullet. Ako po, meron din dito. Sila Hime. Party nila Hime. Palagay nyo, boss. Counter tayo. Passerod. Yan, nakareso. Counter. Yeah, banat. Rigid ako. Balls. Yeah, palag pa. Ayan pa, yung Hime Atakin nyo nga to. Yes, casting ako ba pa? Ayan pa yung itch. Casting ako ba? Tiket boss. Huwag nyo na change. Patayin yung EPS nila. Tiket. Casting tayo. See you lang. Baba tayo, Epen. Papinix low nyo. Phoenix low, diretso Jana. Jana. Okay, panok nurse tayo. Knock nurse. Bas. Ayun, positive. Bandirito sila. Kulechi kayo Okay, Mickey push. Mickey. Low SG.
Angat nyo na, angat nyo na, angat nyo na, SC base, angat nyo SC base. Dead-end tayo, dead-end tayo, dead-end. Dead-end, dead-end, dead-end. Ito, Lobedo galing, Lobedo galing, Lobedo galing, Lobedo galing. Off portal, off portal, Off portal, off portal. Paano pa, sapot, pasapot. Boss, push yung pasapot. Push nyo, push nyo, push nyo na, push nyo na, push nyo na, push nyo na. Kaya sapot, 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 sapot. Yan, banatan mo Milo. Nice. Sapot tayo, Argina, 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 Argina. Katama dun si Milo. Set, 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 set. Tara, portal tayo, Phoenix low, Phoenix low. Phoenix low, Phoenix low, Phoenix low. Angat upper, angat upper. Upper, 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 upper. Nag-nurse sila. Oh, ano tayo? Portal nyo mid, portal nyo mid. Ayun, no, nasa kabila, nasa kabila. Ito, nasa harap nyo lang, nasa harap nyo lang, nasa harap nyo lang, nasa harap nyo lang. Nasa harap nyo lang, nasa harap nyo lang. Ligod pa, ligod pa, ligod pa, ligod pa. Si Peto. Ligod, ligod, Phoenix low tayo, Phoenix low, Phoenix low, Phoenix low. Phoenix low, Phoenix low. Phoenix low lahat, Phoenix low lahat. Eto na. NNL boy, NNL boy, NNL boy, NNL boy. NNL boy, NNL boy. NNL boy, NNL boy. Pa-NNL boy kayo. Ano ginagawa mo ko, Ois? Pinatay ka ni Asi. Uli. Basta tayo, kitaan boss ha. Naglalaro. Paano ko? Ay, ito na, pasok kayo, Nukners. Tanawan, 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 tanawan. MP to, MP to, MP to. MP, 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 MP. Ay, 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 ay. Puta, pinatay na naman ako. Ay, walang damage, oh. Walang damage. Walang damage yung gunner sa akin. Ayun na, direso ko pa kayo. MP lo tayo, sorry. Walang damage. MP lo tayo. Nilakaran ko tuloy siya. MP lo kayo. Sino to si Joey? Joey. Namumuriente, oh. MP lo lahat. Set na kayo dyan, boss. Dalawa tayong FPS. Wait lang ha. Patay pa yung tatlo sa amin. Kaya empilo pa. Okay na. Tara, pa-gene tayo. Cylinder nyo. Diretso, boss, diretso. Pa-gene. Gene. Gene, diretso. Knocknurse tayo. Knocknurse. Bas mo na. Yes nga. Bas mo na. RG tayo. Setting all. Tara, pamiki. Pasok nyo mid yan, boss. Pasok nyo mid butas. Eto, umangat. SC base. Eto, nagpaportalan, no? Nagpaportalan. Okay, banatan nyo. Phoenix lower tayo. Wala dito. Pasok mid. Ito. Galing sila mid. Umakit ng apera. Silby. Yan, no? Nasa pizzahan. Ayan na, papunta na sila dito. Clearing tayo. Yung EPS ha. Bulag. Si Pros. Si Pros paawat. Naku po, naka-counter. Hindi ako makareso. Ito pa, MP pa, galing MP. MP, galing taas. Ayun lang. Kate. Bita tayo. Ito sila, oh. Daming brothers, pagkain. Empilo nyo. Umakit sila base natin, ha. Eshi, nasa Jenny. Empilo tayo. Okay, setting. Okay na. Okay, wait natin si Mover. Tara, takbo tayo. Cylinder. Ay, pasok, pumaportal. Nice, bulag yan. Rigid. Above tayo. Upan. Ayun, Balik. Set tayo. Set. Tara, kita MP base. Akit tayo MP base. SG base tayo yung boss, ha. SG low nyo. Kuis pa, kasti SG low. Gigas mo kahit wala ako. Go. Angat SG base. Angat. Thank you, Kuis. Angat tayo na. Positive. Rigid lang, boss. Alaga rigid. Ayan, o. Aray ko. Wait lang. Awak ako ng Ang daming debuff ng in-type.
Aray, na-cancel ako. Ay. Portal kayo. Meron ngayon Mid, yung SG mid, dito sa mid, mid, ah. mid tayo. Bilog lang. Ayan o, si Aurora baby. Wala yun. Okay, ano tayo? Setting ah. Mid tayo. Macro. Ayun na, nasa likod ah. Sige, banat. O, tara. Likod nyo, MP. Likod nyo, MP. Ano nga tayo pa? NNL elbow. Nagpo-portal boss, MP. Nagpo-portal MP. Palag. Dami nilang pagkain, no? Daming gunner. Sarap na ito. Eh, si Boss Xerox, oh. Pagkain talaga. MP loli tayo. Oh, wasok. Isang party. MP lang. Ay, huwag kayo mag-MP low. Papunta sila doon. Power plant yun. Atras yung power plant, ah. Ito tayo, likod nyo konti. Papunta yung MP doon, eh. Buff tayo. Meron na sa MP low. Sorry, boss. Papunta sila doon, eh. Second party. Tara, portal side tayo. Ito na, SG. Kaya natin to. Si TS. Yeah, diretso nyo. Si Mikara, si Misaki. Pakatutukan. Tayo, billboard. Paluakar, tumbang kotse. Wow, tara nga tayo. MP base, truck. Wala pa. Stay dito. Na ano yan, bag yan. Portal tayo mid. Likod ah. Reported na naman tayo. Okay, paano? Ayan, nagpo-portal, boss. SG, nagpo-portal. Phoenix slow nyo nga. Phoenix slow. Angat tayo, Upper hydro muna. Set ulit. Na-debuff kayo. Na-debuff si Kuiso. Tara, portal tayo. Pass road. Diretso, boss. Tore. Ito, positive, oh. May mga nagtotore, oh. Sorry, boys. Portal side. Huwag nyo na chase. TS. Portal tayo mid. Likod. Clashing likod. Discarte, boss. Discarte nyo. Yeah, palag nyo. Take elbow nyo nga push. Take elbow push. Take elbow. Push. Take elbow. Yeah, take elbow. Asa ka, Oo, boss? tayo sa ano, hydro lane. Yeah, take elbow. Push nyo. Take elbow, boss. Umakit kayo. Take elbow. Ayan na, SG. Nabutan na tayo. Ayan na, SG. Bibita tayo. Bita tayo. Pinoriente na ako, ah. Yun, napatay po sila. Portal tayo. Power plant tayo. Labas yun ng bilog, boss. Flashing sa amin ah. Sige. Wala, ang dako ka palang MP ngayon, no? Labas yun ng bilog, boss, ha? Power plant. Power plant, labas bilog. Setting. Compress. Rawa kayo. Waiting, patay patatlo sa amin, ha? Power plant, boss, ha? Power plant. Ay, no. Kaya bap na. Ano pala yung nandarito? Kaya bap. Saan na si ano? Siya yun na. Tara, portal side tayo. Portal side nyo. Portal nyo dito. Knock nurse. Pasok mid. Left side, boss. Left side. Phoenix lane. Baba mid. Ayan, tagos yung pa-MP low. Ayan, nasa likod. Pa DB blue lane. Sige, tagos yun dito, DB blue lane. Ayan, positive, oh. Positive, boss. Positive. Debuff na yan, debuff na yung Sylvie. Putang ina naman. Sige, bawas. Napatay ako lagi. Aray ko.
Kawawa yun, Z. Walang bawas sa akin. Upper Hydro tayo, Upper Hydro, Upper Hydro. Upper Hydro, Upper Hydro. Upper Hydro, Upper Hydro. Set agad tayo, setting agad. Habang clashing pa dun. Upper Hydro, pwede sila. Upper Hydro, Upper Hydro pa. Nasa ano sila, lower hydro sila. Baba nyo. Mga walang set yan, mga walang set yan. Ayun, papasok na mid, oh. Ayun, ito, atak. Debuff. Ayun, nasa mid, oh. Nasa portalan si do. Lapagan. Tutukan nyo. Tutok. Debuff yung pros. Atras yung kaulit Phoenix Flower. Atras yung na Phoenix Flower. Phoenix Flower na. Atras. Buff. Tara, pasok ulit mid. Panok elbow. Mid. Nok elbow. Angat nyo. Pabas yan. Bas. Bas. Ayan, positive yan. Palag niya. Diskarte, boss. Diskarte. Palag pa. Palag pa. Puta. Preso. MP ang pumasok MP ah. Atras yung Gene. Naku, meron din sa Gene. At bitaw tayo. Aray ko, grabe hatak ko. Natak ako sa dulo. Aray ko po. Portal nga kayo, boss. Portal kayo mid. Mid. Mid bilog lang. Nakatakas ako eh. Mid bilog lang. Set agad. Okay, set agad. Okay, na 3, 2, 1, tara to elbow. Labas yung lahat ng bus. Bas. Doon pa rin yan, boss. Positive doon eh. Dito. Okay, Mickey. Yung portal yung mga ano. Sa portal, nagpo-portal Leslie. Eshi. Reso. Aray ko, naatak na ako. Sayang. Ulog oh. Bita. Passerod tayo. MP dumating ah. Hindi, si Brents lang. MP, passerod. Passerod, may SC dito at saka MP. Okay, buff na kayo. Setting na agad. Okay, tara patubo tayo. Diretso nyo doon ah. Diretso yung tubo. Ano, pinatay nyo pen. Sige, patay nyo. O, tama na. Tara, tubo. Second dam. Takbo doon. Upper hydro. Positive. Upper hydro. Diskarte, boss. Diskarte. Palag. Palag pa. Andito pa sila. Portal na tayo, Empilo. Portal nyo na, Empilo. Empilo. Dito na. Bro, boss. Okay, Empilo lahat. Bap na. Setting. Okay, Empilo pa. Okay, wala pang parte yung kabila. Wala pa yung kabila. Tayo. Empilo pa, boss. Tara, angat tayo. MP base. Pag wala dyan, boss, pa-portal tayo ng mid ah. Pero alam ko may mamamatay dyan. Oh, portal mid. Diretso lang. Ay, sa likod. MP. Si Camilo. Sabi din ibab ko. No, abangan nyo, boss. Asan ka, Sino inahabol mo dyan? Nasa TH Tanawan na. Nareso ka sayad. Kaya palag pa. TH elbow.
upper hydro nyo na, upper hydro niya. Upper hydro nyo na. Angat nyo, angat nyo, angat nyo, angat nyo, angat nyo, angat nyo. Marami yan. May umabol ah, may umabol. Upper hydro, kabilaan tayo. Kabilaan tayo, kabilaan tayo. Pupunta to sa atin. Kabilaan, kabilaan, kabilaan. Setting, 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 setting. Clash sila sa mid, clash sila sa mid. Sige, 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 boss. Tingnan namin po kita. Okay na, 3, 2, 1, tara, pasok tayo. Mid, 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 Nasa mid mid. sila, mid sila, mid sila, mid sila. Kabila, DB lane. Sige, 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 sige. Sige, diretso nyo lang, diretso nyo lang. Positive yan, positive yan. Ay, may nagpa-portal pa, nagpa-portal pa. Yeah, meron ka na. Sige, diretso nyo, boss. Kulang out. Clearing tayo, clearing tayo. Sige, palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo. Sa likod pa natin, ha. MP, ha. Sa likod natin, MP. Ano siya, yun? Palag pa, boss, palag pa. Labas yung low MP, boss. Take child, boss. Low MP nyo, low MP, low MP. Okay, low MP, low MP. Nasa Low low MP MP tayo, sila, low MP nasa tayo. low MP sila. Positive, positive, positive. Clashing dito, clashing dito. Set nyo, set nyo. Cash nyo buff, cash nyo buff, cash nyo buff, cash nyo buff, cash nyo buff. Palag, 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 palag. Atras yung atin, atras yung atin. Mga pag-buff tayo, atras yung tin. Unti lang yan din dito. Tin. Get in lahat. Naku po, nakatak sila. Tara, babalik ako. Irereso ko sila. Tara, pasirod na, pasirod niya. Bitaw na tayo, pasirod nyo na, pasirod nyo na, pasirod nyo. Pasirod, 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 pasirod. Atras! Uy, sinusundan ako. Sabi ko, pasirod na kayo. Set tayo, pasirod, set nyo, pasirod. Na-assist ka namin. Ay, may MP. Ano, SG. Nagpo-portal. Di ba yan, di ba yan, di ba yan? Tuto ka. Tara, pa-G1 tayo, pa-G1. G1. Yan, patayin yan. Kaya diretso, G1. Pasok nyo, boss. Palais lang. Pa-level spot. Diretso. Wala na. MP-lo nga tayo. MP-lo. Ito, positive. MP-lo, positive. MP-lo. Naku po, nakapag-miss buff yung ano. Nice na ano. Marami, no? Ayun, kakabilaan. Nalikuran tayo. SG nasa likod natin. Akala ko nasa baba SG, sayang. Buff muna tayo, tambahin. Nakapatay pa si Yamato. Kakaiba ka talaga, Yamato. Tambahin. Set na. Tambahin si April. Ano sa Discord ba yun? Okay, natara, portal tayo. MP-lo. Angat nyo agad. MP-lo. Slide, tutok ha. Angat. Nakatak sila ng SG sa base. Angat tayo. Patay. Nakatakas. Portal nyo mid, boss. DB blue lane tayo kitaan. Labas yun na pala ng kulangot. Ay, wag, DB blue lane lang. Doon galing sa ano. MP, nagpo-portal ha. SG. DB blue lane na. Set agad. Andito, nakabulilo. Ayan na, pinatay. Si ano, ayan na, MP nasa likod nyo. Buff nyo. Pa-blue hydro nga tayo. Blue hydro nyo. Blue hydro. May buff kayo. Okay, labas Phoenix Lower. NN elbow. Ito, positive. Yeah, palag. Nice. Nandito sa Gen Oh, si H, oh. Tropo. Labas siya pa. Sa likod pa natin, oh. Ayan, oh, iilan. Labas yung Gen. Lumabas kay Gen. Setting tayo. Walang babalik dun, ah. Pa-Gen tayo. Paano tayo? Phoenix Lower. Kaya nga tama. Upper hydro. Phoenix base, ito. MP. Atak. Nice attack. Portal tayo, pass road. Tuto kaya. Pass road mo na. Paklik back. Pasal nga, nasa Tori. Nasa torrent. Sige, palap niyo, boss. Ayun na, may nagpa-portal din ng MP, ha. Nasa likod, ha. May nagpa-portal din ng MP nasa likod. Palag, boss. Palag. Clashing dito. Clashing nasa torre. Yeah, palag pa. Palag pa. Tubo bilog nyo nga, boss. Kung makakatras kayo. Ako hindi na, eh.
Lobo bilog. Atras yun ng second dam, atras yun ng second dam. Second dam, second dam, second dam. Setting tayo, mabilisan lang ha. Second dam, second dam. Second dam, second dam. Nasa bus yung ano. Ayun, clashing down, clashing down, clashing down, clashing down. Clashing down. Second dam, second dam, second dam. Set mo na, set mo na. Antayin natin si Quiz para may TS. Ayan, sa likod nyo. Sa likod nyo si Sio. Sa likod nyo si Sio. Nakangarap ba? Nakangarap ka ba? O, tara, paano tayo? Push tayo. Pasitore, 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 pasitore. Pasitore, pasitore. Diretso, bas yan, bas yan, bas yan. Nasa G1, nasa G1. Okay, gaya na yun, nasa bas, oh. Clashing yan dyan, clashing yan. First target, boss. Pasok nga dito, ito. Nasa loob, pasigras tayo, pasigras tayo. Diretso nyo sa cylinder lang, cylinder lang. Nasa likod na, nasa likod na. Cylinder, pasok nyo dito, pasok nyo dito, pasok nyo dito, pasok nyo dito, pasok nyo dito. Ligid kayo, boss, ligid kayo. Full buff, full buff, full buff. Ayan, oh. Kalas, 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 kalas. Kalas, kalas, kalas lang, kalas lang. Ala, tara, labas, papasitore, papasitore. Tap niya, tap, 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 tap. Ayan na, MP, 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 MP. Palag, 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 palag. Palag pa, palag pa, palag pa. Second dam ulit tayo, second dam ulit tayo. Second dam nyo ulit. Second dam nyo ulit, second dam nyo ulit. Tara, second dam tayo, second dam. Second dam nyo, second dam nyo. Second dam, second dam. G1 na yun. Clash pa doon, clash pa doon. Buff na kayo, buff na kayo, buff na kayo. Hit. 69. Okay, buff pa, buff pa, buff pa. O, tara, push ulit tayo, push ulit tayo. Pasitore, pasitore. Ito. Pasitore. Diretso, diretso G1, diretso G1, diretso. Ayun, na positive boss. First target, first target, first target. First target nyo, first target nyo. Palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo. Palag, 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 palag. Palag, 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 palag. Tara, atras ulit tayo, atras ulit tayo. Atras ulit tayo. Empilo na tayo, empilo na tayo, empilo na tayo. Empilo na, empilo na, empilo na. Empilo nyo, empilo nyo, empilo nyo. Okay, empilo, empilo, empilo. Empilo tayo kita na, empilo tayo kita. Nasunod yung ano, brother sa atin. Empilo, empilo, empilo. Pop tayo, pop tayo, pop tayo. Empilo pa. Yan tayo, nantayin tayo pa. 13 minutes. Nasa Mahaba ano, pa to. nasa Yeah. Passy Road sila. Nagka-clash. Tara, nga tayo, nga tayo. Yan na ako. Palayas dan, palayas dan. Puta na. Ayun, ito. Patayin nyo to, patayin nyo to. Tap tayo, tap tayo, tap tayo, tap tayo. Tap tayo, tap tayo. Ayun, positive, oh. Positive, positive, positive. Positive, boss, positive. Atakin nyo, atakin nyo. Baba pa 30, baba pa 30. Baba pa 30. Baba, 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 baba. Pa 30, pa 30. Yeah, boss, palagay nyo, palagay nyo, palagay nyo. Ano natin? Kalat-kalat. Pa 30, pa 30 tayo, pa 30 tayo. Pa 30, pa 30, pa 30. Ayun, positive dito, IC, oh. Yeah, baba nyo dito, boss. Epen tayo, epen tayo, epen. Epen, epen, epen. Ako na, atak na sila. Ligod nyo nga ulit. Ligod nyo, ligod nyo, ligod nyo. Sa tubo ako. Ligod, 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 ligod. Torre side, torre side, torre side. Tara, paano na rin tayo. Tubo, tubo. Portal nyo, portal nyo, portal nyo, portal nyo mid. Portal nyo mid, portal nyo mid. Para makaset. Mid lang ah, mid lang ah, mid lang ah. Toto ka, patoto ka, patoto. Yeah, mid. Set tayo, set tayo. Aperay daw ah. Set, 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 set. Toto ka, baka biglang pumasok. Tara, ligod, 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 ligod. Ligod nyo, ligod nyo. Aperay, akit nyo, boss, akit nyo dyan. Angat, angat, angat tayo, no? Si Robert. Portal tayo, pasero dito, portal tayo, pasero dito. Ano, pasitore, pasitore, positive, oh, positive, oh. Nasarap nyo lang. Pepen, pepen, pepen. Epen, 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 epen. Ito, nagpapanggap na damo. Epen, epen, epen pa, epen pa. MP, MP. MP, 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 MP. Epen pa, epen pa. Epen, 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 epen. Epen, 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 boss. Baba, epen, baba, epen. Portal ah. Nagpo-portal yung MP.
Aray ko. Si Repsol. Pigilan nyo. Balik nga kay 30, balik kay 30, balik kay 30. Bilis, 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 bilis. Ayan na siya, mantika, si mantika, si mantika, si mantika, si mantika. Nice. Oh, dikit, 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 dikit. MP paparating na. Ayan na, ayan na, ayan na. Pumaportal, boss, pumaportal. Bulag, 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 bulag tayo. Nakuryente na ako. So, ayun, tagal natin. MP lang tayo, MP lang, MP lang. Puta, nawa na ako. Portal tayo, MP lang. Bumaba sila ng MP. Bulag yun na, tangin na. Hirap mag ano. MP lang, MP lang. Kawakan bulag. Ayan na, TS, 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 TS. Ako, initch ako. Wala na. Bitaw na. Ay, clashing doon ha, clashing doon ha. Sayang. Ano lang tayo, tambahin, tambahin, tambahin. Atras yung tambahin, atras yung tambahin. Dumating doon yung main na SG ah. Setting lang, setting lang. Yeah, bap. Okay na, boss. 3, 2, 1. Tara, knock tower. Ano tayo? Knock tower tayo, knock tower nyo. Okay, takbo, boss, takbo. Patanel daw, patanel. Patanel. Di tayo pwedeng masyadong bumangga. Portal nga tayo dito, Passer Road. Pajiwan. Rewak tayo G1. G1. Bap na. Okay na. Baba tayo, MP low, tara. Pasok, palaisdan. MP low nyo. Pag wala dyan sa palaisdan, MP low nyo. Yeah, patiin. TN. Ayun na, positive oh. Ayun na, tanawan galing. Paawat, boss. Galing tanawan. Ang kapal. Wala, patay ako. Kinahuna eh. Flashing doon ha, portal side. Lubos yung SG. Portal side. Alerto, boss ha. Alerto. Yeah, setting. Yeah, portal side ha. Portal side, base natin. Okay, natara portal time mid. Mid. TH elbow. Kaliwa. Ayan o, MP. Bumababa, MP. Nawakan na naman ako ni Syndrome. Walang bawas. Wala. Nagpa-cooldown na lang ng skill. May MP, makapala MP. Per-hydra tayo. Ay, hindi, Passer Road nyo, portal side. Meron dito. Meron yan? Makapal? Or kaya? Nandiyan na si Mantika ha. Dito na si Mantika. Boss, pinatay kayo ng isa. Boss. Ayan na yung yung palang backup nyo. Ubus kayo. Ayan o, boss, di ba piyan, Hawak na. Yun. Set tayo. Toto ka pa. Ayan o, yung portal po sa prom. Portal tayo, knock nurse. Pasok nyo mid ha. Knock nurse. Kanan yan. Kanan. Nagkaliwa si Shaina. Diretso Loishi, boss. Nakatayo si base. SC base niya. Giangat. Sapot. Positive, oh. Kata. Nakapatay. Second tiles. Bilis. Wow. Yes. Portal tayo dano. Tunnel. Tunnel na. Tutok ka. Portal side, no? Ang kapal boss, MP.
Sayang. Palag ah, bakong palag. Uy. Puta. Sayang. Inista na ako. Ako inaata ko. Sumawa dali. Yan. Nareso ka. Oo. Nareso. Atag sila. Natataran to. Patay na ako. Orga na tayo, pass around. SG, oh, dumating, oh. Na sobrang delay sila sa atin, oh. Pass around. Portal pa tayo, knock nurse. Knock nurse. Pass around, knock nurse. Patutok pa rin, boss, ha. Patutok pa rin, ha. Knock nurse lang. Pass around, knock nurse. Pass around, knock nurse. Nako, nakawakan pa yung tiis natin, sayang. Nasa ano? Tutok kaya. Tara, Pesci base. Ano, Miki. Angat, Pesci base. G1 SD. Get tunnel tayo, tunnel. Dito daw, G1. Dead yun. 30, takbo 30. Yan. MP pa, MP base. 30 mo na. Okay na. Tara, portal tayo. Portal natin. Sa base. Pa-base. Ito, atake nyo. Empilo. Angat, MP. Angat, MP. Umangat, MP. MP base. Ito. Ang dami niyan. Ay, dami Ang niyan. dami, oh. Aray, oh. Sarap, oh. Takin ang dami niyan. Sayang. Wala sila. Nag-portal sila sa Nook. Takin na. Namiya. Dami nun. Sumawa dito ako. Asa kayo? Nag-portal. Empilo ulit kayo, boss. Empilo. Nagportal na sila. Ang langgam. Empilo. Sayang. Ayan na. Nasa tanawan sila. Gas bab. Reporte. Then, no, nag-aaway sila, oh. Ay, nakalas na. Tara. Makisali tayo. Parang. First target niya, boss. First target niya. Ano yung first target? First target. Kung sino yung nasa harap niyo. Nun ba yun? Wala lagi ron. Okay, palag niyo. Palag. Hawak na ako. Ay. Hawak ako. Pinana ako. Aray ko. Matay. Palag pa. Diskarte, boss. 3 minutes pa. Atras yung Epen, boss. Pass-road yung iba. Mag-pass-road kayo, tapos Epen. Baba kay Epen. Bumaba kay Epen. Dito pa ako. Kamating SD. Okay, Epen tayo. Epen lahat. Yan tayo. Last 3 minutes. Bahala ka dyan, Shina. Putangin na mo. Last 3 minutes, ah. Epen pa. Bahala ka dyan. Sorry. Reso mo. Ay, putangin na. Ay. Okay, bap na. Bisit. Epen, pass-road Epen. Nasaan na kayo, guys? 2 minutes. Tagal natin. Ano? Ayan, nasa mid na. Nasa na sila, Papasok tayo mid. Take elbow. Ayun, hawak ko. Nagpo-portal pa. Hawak ni boss Matt, oh. Nabubulag. Nagpo-portal pa. Yeah. Yung E, nagre-reso E. Si labas yung ulit Phoenix Flower. Maka Phoenix Flower kayo. Phoenix Flower. Set tayo. 2 minutes na lang ah. 2 minutes. Phoenix Flower. Asan na sila? Yeah, buff. Tara, pasok ulit mid. Pati elbow. Go. Empilo. Empilo. Ayun, hawak ko. Ay, sa hawak. Maano pa, sa slide. Sa slide pa. Sige, huwag niyo patakasin na yung boss. Ay, hindi ako maalis. Yeah, angat. MP base. Angat nyo. May SG dito. Tap tayo, tap nyo. Babalikin natin na MP. Tap nyo. Hawakan kami. Tap. Ayan, meron din dito. Isa lang. Hawakan
Right. O, tara, balik tayo doon, balik tayo. Sana Balik nasa yun. MP base, MP base, MP base. Uli. Oo. Gago ko, nandun pa paniyawla. Empilo kayo, boss. Empilo kayo. Nasa base. Empilo kayo. Empilo. Dito kayo, Dano, sa may manggahan. Dito, madam, oh. Dito kayo. Tara, empilo tayo, empilo. Empilo ulit, ha. 40 seconds. Setting tayo. Ang ina mo, Ako, may BL. SG rin pala dito. May SG rin dito, visit. Kebab. Palabak niya. Ay. 30 seconds. Ayan na, MP. Nagpo-portal na rin. Dali, BL, Paalam dali. Ang ina mo. Paalam na, mga kaibigan. Walang kaya ka, BL. Ginawa. Wala na, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nakareso pa. Mag-ano na yan, no? Reso ulit. Thank you, mga boss. 2, 3, 5, 7 pala yun, no? So, yun. Thank you, mga bossing. Sino top kill? Ba't tumatop kill si Sayan? Yes. Yes. 100 RP. Manis. Ang ina mantika to. Grabe. 180, no? Ano kaya? Content. Gumagawa sila ng 110. Alerto talaga sila, boss. Pag ano. MP kasi pagkain naman yung MP. Pero ngayon tayo naging pagkain ng 77 si Pati. Ay, hindi yun. Itong Pati na